तो जय माताजी मित्रों। तो આપણે થઈ ગઈ છે લાડવા બનાવવાની શરૂઆત, કેમ કે આપણે દશામાને આઠમનો થાળ ધરાવવાનો છે, તો તેના માટે આપણે લાડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ। આ બાજુ મારી મમ્મી લોટના પેડિયા બનાવે છે અને અમારા ભાભી પણ પેડિયા બનાવે છે। આ પેડિયા બનાવીને આપણે તળવાના રહેશે। હવે એક બાજુ લોટ પણ બાંધવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। આપણે થોડું તેલ વેડી દઈએ અંદર। तो दशामा था धराथी આપણે લાડવાની શરૂઆત રાતે બનાવવાની કરી છે, કેમ કે દિવસે ટાઈમ વધી જાય। તો આપણે આ પ્રોગ્રામ સાંજનો બનાવ્યો છે ફૂલ ફેમિલી સાથે। તો આ બાજુમાં આપણે તેલ મૂકી દીધું છે ચૂલા ઉપર ગરમ કરવા। અસલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે બનાવશું અંદર પેડિયા, જે આપણે લોટના આગળ વણ્યા છે। तेल गरम थी जाए तो जो मित्रों आपणे पेडिया तळावानुं चालू थई गयुं छे। तो अंदर नाखी दीधा छे, बरोबरना अंदर शेकाशे, सारा थशे। तो आपणे एने काढी दईशुं हवे। तो मित्रों तमे विडियो सारो लागे तो कमेंट अने लाइक पण वच्चे वच्चे करता रहेजो अने आपणे चेनल पर सब्सक्राइब करता रहेजो। आपणो व्लॉग बनावता रहीशुं। तो मित्रों पेडिया बनी थई गया छे तैयार। तो हवे आपणे एने मिक्सरमां दळी दईशुं। तो आज हमारा इसमें था जो पेडिया दळवा मळ्या छे, मिक्सर चालू करीने तो मिक्सर आपणे फटाफट उकળી गई छे। फटाफट दળી दईए तो फटाफट, केम के रातना वागी जशे 9, आपणे 10-11 वागे पहला बनावी देवाना छे लाडू तैयार। एमां विसुभा मंडी पड्या छे फटाफट दळवा। तमे जोई शको छो, जो केवुं सरस दળી दीधुं छे। तो हवे आपणे आमां बधुं तेल ने गोळ ने नाखी पछी आपणे लाडू बनावशुं। तो अड़धा बधा दळाई रह्या छे पेडिया, जे मोटुं मोटुं रही जाय ते हजी दळवानुं चालू छे आपणे। तो आ बाजुमां आपणे गोळनो पा चालू थई गयो छे, चूला पर मूकी दीधो छे। तो हवे गोळ वगळे तो गोळनो पा पण आपणे करी दईशुं। तो आपणे लाडवा बनाववाना छे गोळना। अमुक लोको खोडना पण बनावता होय छे, तो आपणे गोळना बनावे छे। तो गोळनो पा थई जशे कम्प्लीट। आपणे अमे नाखी दईशुं दळेला पेडियानो लोट, सरस बनी जशे, मिक्स करी दईशुं। तो आ बाजुमां आपणे मिक्सिंगनुं काम चालू छे मारी मम्मी द्वारा। तो हवे बधुं तैयार थाय एटले आपणे वाट जोई रह्या छीए। पछी आपणे पण मदद करशुं लाडवा बनाववामां। व्लॉगमां जोडाયેલા રહેજો, कमेंटमां दिशामां लखता રહેજો। तो फाइनली मित्रों लाडवा बनाववानुं चालू थई गयुं छे। सरस मजानुं मिश्रण पण थई गयुं छे। तो आ बाजू बधा लाडवा बनावा बेसी गया छे। तो हूँ पण बनेवा बेसी जाऊँ, थोड़ो घणो टेको करूँ। जो 5 लाडवा बनी गया थई गया छे तैयार। हाँ, तो हवे आपणे पण बेसी जाशुं लाडवा बनावा। तो मित्रों रातनो सीन छे एटले थोड़ुं चांखुं रिजल्ट आवशे। तो तमे सपोर्ट करजो, केम के आपणो फोन छे थोड़ो जूनो, तो रिजल्ट में थोड़ा आगा पाछू रहेशे। तो सपोर्ट करता रहो। तो आ बाजू कम्प्लीट लाडवा बनवा थई गयो छे तैयार। तो दशामानो थाळ धरावવાનો छे आपणे, एना माटे लाडूनी तैयारी करी रह्या छीए। आ बाजू में धामधोकार काम चाली रह्युं छे लाडू बनाववानुं। तो हवे आपणे पण बेसी जईए एवुं विचारी रह्या छीए। तो व्लॉग बनाववा विसुभाने आपूं छुं अने हूँ पण बेसी जाऊँ छूँ लाडवा बनावा। तो मित्रों हूँ पण बेसी गयो लाडू बनावा। तो फाइनली मित्रों विडियो केवो लाग्यो कमेंट में जरूर थी जणावजो अने एनो सपोर्ट करता रहेजो। आपणे जेम बने तेम व्लॉग डेली बनाववानी कोशिश करी रह्या छे, पण मित्रों टाइमना अभावे नथी ना शीख्यो डेली व्लॉगिंग। पण विचारी રહ્યો છું કે ડેલી વ્લોગિંગ કરું। તો હવે કોશિશ કરશું આપણે। મિત્રો ફોન લાવવાની પણ ઈચ્છા છે, તો કમેન્ટમાં તમે પણ જણાવજો કે કયો ફોન લાવું। તો ફાઇનલી આપણે પણ લાડુ બનાવી દીધો। મિત્રો આપણને બધું કમ ફાવે, તો આપણે પણ પહેલો લાડવો બનાવી દીધો। મિત્રો લાડવા કેવા બન્યા છે કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। સપોર્ટ કરતા રહેજો। મળીએ એક નવા વ્લોગ સાથે, ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય દશામાં। हो जाए।
જય માતાજી મિત્રો, તો આપણો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મળી એક નવા વ્લોગ સાથે, ત્યાં સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જય માતાજી, જય દશામાં.